अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ईस्ट एजुकेशन की वेबसाइट का एक छोटा सा विजिट करवाती हूँ। ईस्ट एजुकेशन ना सिर्फ प्री प्राइमरी और प्राइमरी का सिलेबस फराहम करता है, बल्कि दुनिया की उन चंद बड़ी वेबसाइट्स में से एक है जो आपको प्री प्राइमरी और प्राइमरी का रिसोर्स मटेरियल मुफ्त फराहम करती हैं। आप जैसे ही ईस्ट एजुकेशन के वेबसाइट पर आएंगे, आपके सामने एक पॉपअप आएगा। यहाँ आप अपना नाम, स्कूल का नाम, अपना ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, अपने इलाके का नाम लिखें। हम आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ एजुकेशनल अपडेट्स देते रहेंगे। अगर आप ईस्ट एजुकेशन की प्री प्राइमरी का सिलेबस देखना चाहते हैं तो वेबसाइट के इस हिस्से पर आएं। यहाँ सिलेबस के आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इस पेज पर एक वीडियो मौजूद है जिसमें प्री प्राइमरी सिलेबस का एक मुकम्मल तारुफ मौजूद है। हमारी प्री प्राइमरी की किताबें 3 क्लासों पर मुश्तमिल हैं, प्री ईयर 1, प्री ईयर 2 और प्री ईयर 3। आपको जिस क्लास की किताब देखनी हो आप उस क्लास पर क्लिक करें तो उस क्लास की तमाम किताबें आपके पास आ जाएंगी। फ़र्ज़ किया आपको प्री ईयर 1 की कोई किताब देखनी है तो आपने प्री ईयर 1 पर क्लिक किया। इंग्लिश की किताब देखने के लिए व्यू के आइकन पर क्लिक करें तो आपके सामने इंग्लिश की किताब PDF की सूरत में ओपन हो जाएंगी। आप चाहें तो इस किताब को ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या अगर चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ईस्ट एजुकेशन ने स्कूलों, तलबा, टीचर्स और वालिदैन की आसानी के लिए हर किताब और हर क्लास के वीडियो लेसन्स बनाए हैं। इन वीडियो लेसन्स को देखने के लिए इस हिस्से पर क्लिक करें तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। इस पेज पर सबसे पहले एक वीडियो नज़र आएगी जिसमें ये बताया गया है कि हमारी 6000 प्लस वीडियोस आप अपनी क्लास में या घर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जिस क्लास की भी वीडियो देखनी है आप उस क्लास पर वॉच वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो उस क्लास की वीडियोस आपके सामने मंथ वाइज और वीक वाइज ओपन हो जाएंगी। फ़र्ज़ किया आपने वीक 1 पर क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें डे वाइज हर सब्जेक्ट की वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप इंग्लिश पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंग्लिश डे 1 की वीडियो ओपन हो जाएगी। ईस्ट पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो ना सिर्फ आपको सिलेबस फ्राहम करता है बल्कि उसके तमाम रिसोर्सेज भी फ्राहम करता है। अगर आप प्री प्राइमरी के रिसोर्सेज देखना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ प्री प्राइमरी का रिसोर्सेज देखने के लिए गो टू रिसोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें क्लास वाइज रिसोर्सेज मौजूद हैं। फ़र्ज़ किया आपने इंग्लिश का रिसोर्स देखना है तो इंग्लिश के बटन पर क्लिक करें तो आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ मौजूद हैं प्री ईयर 1 इंग्लिश की वर्कशीट, स्टोरीज, कट आउट्स, बुक आइकन्स, फ्लैश कार्ड्स, ट्रेनिंग मैनुअल्स, SLOs। वर्कशीट देखने के लिए आपके पास एक डाउनलोड का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने प्री ईयर 1 इंग्लिश की वर्कशीट्स ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप इसे ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं और इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप प्री ईयर 1 इंग्लिश की स्टोरीज देखें तो यहाँ क्लिक करें तो आपके सामने प्री ईयर 1 इंग्लिश की स्टोरीज ओपन हो जाएंगी। चाहें आप यहाँ से पढ़ें या फिर यहाँ से डाउनलोड करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग मैनुअल मिले तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और आपके सामने इंग्लिश प्री ईयर 1 का कंप्लीट ट्रेनिंग मैनुअल होगा। इस ट्रेनिंग मैनुअल को आप पढ़ के अपनी क्लास में अपनी बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ भी पढ़ सकते हैं और इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ईस्ट एजुकेशन पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो लाइफ स्किल बेस्ड करिकुलम फ्राहम करता है। प्राइमरी का लाइफ स्किल बेस्ड करिकुलम देखने के लिए आप इस आइकन पर क्लिक करें। इस आइकन पर क्लिक करने से आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस पेज के ओपन होते ही एक वीडियो आपको नज़र आएगी।
اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور سمجھیں کہ ہمارا پرائمری سلیبس ہے کیا۔ اس کے علاوہ ہماری پرائمری کلاس 1، 2، 3، 4 اور 5 پر مشتمل ہے۔ آپ کو جس کلاس کی جو بھی کتاب دیکھنی ہے آپ اس پر ویو پر کلک کریں تو آپ کے سامنے وہ کتاب کھل جائے گی۔ آپ چاہیں تو اس کتاب کو آن لائن پڑھ لیں یا پھر آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پری پرائمری کی طرح پرائمری کلاسوں میں بھی ایسٹ ایجوکیشن نے ویڈیو لیسنز فراہم کیے ہیں۔ یہ ویڈیو لیسنز ہر کلاس اور ہر سبجیکٹ کے ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا جس میں ایک ویڈیو آپ کو سب سے پہلے نظر آئے گی جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو ان ویڈیوز کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ ہمارے پاس کلاس 1 سے کلاس 5 تک کی ویڈیوز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اسکول میں فری ٹریننگز ارینج کریں تو آپ یہاں کلک کریں۔ کلک کرنے پر یہاں آپ سے کچھ معلومات لی جائیں گی جیسے کہ آپ کا نام، اسکول کا نام، آپ کے شہر کا نام اور واٹس ایپ نمبر۔ آپ جب یہ ساری معلومات ہمیں دے دیں گے تو ہمارا نمائندہ آپ سے خود کانٹیکٹ کر کے آپ کے اسکول میں فری ٹریننگز ارینج کر دے گا۔ فرض کیا آپ کلاس 1 کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں واچ ویڈیوز پر کلک کریں تو آپ کے سامنے کلاس 1 کی منتھ وائز اور ویک وائز ویڈیوز اوپن ہو جائیں گی۔ منتھ 1 کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ نے منتھ 1 پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے منتھ 1 کی ساری ویڈیوز آئیں گی۔ منتھ 1، ویک 1 اور ڈے 1 کی سارے سبجیکٹس کی ویڈیوز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ آپ انگلش کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ انگلش پر کلک کریں، آپ کے سامنے انگلش کی ویڈیو آ جائے گی۔ اب آپ اسے دیکھیں اور اس سے مستفید ہوں۔ ٹیچرز اور طلبہ کی آسانی کے لیے ایسٹ ایجوکیشن پری پرائمری کی طرح پرائمری کے بھی تمام ریسورس مٹیریل فری فراہم کرتا ہے۔ پرائمری کے ریسورس مٹیریل دیکھنے کے لیے آپ یہاں ریسورسز کے آئیکن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا جس میں پری پرائمری اور پرائمری کے ریسورسز موجود ہیں۔ آپ نے پرائمری کے ریسورسز دیکھنے ہیں تو آپ نے یہاں اس بٹن پر کلک کرنا ہے، آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ پرائمری کے کلاس 1 سے 5 تک کے ریسورسز یہاں موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کلاس 1 انگلش کے ریسورسز دیکھیں تو اس بٹن پر کلک کریں، آپ کے سامنے کلاس 1 انگلش کے تمام ریسورسز اوپن ہو جائیں گے جن میں موجود ہیں لیسن پلان، ریمیڈیل پلان، SLOs۔ لیسن پلانز دیکھنے کے لیے آپ نے ڈاؤن لوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک PDF فائل اوپن ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آن لائن پڑھیں تو آپ یہاں سے اس لیسن پلان کو آن لائن پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ یہاں اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اپنے ہم جماعتوں سے کسی بھی وجہ سے پیچھے ہے یا کسی بھی قسم کی لرننگ ڈیفیکلٹیز کا شکار ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے، اس کا نام ہے ریمیڈیل پلان۔ اس ریمیڈیل پلان کے آئیکن پر کلک کریں تو آپ کے سامنے ریمیڈیل پلان کا پیج اوپن ہو جائے گا۔ ریمیڈیل پلان میں ہر کلاس کے ریمیڈیل پلان ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ پریئر ٹو انگلش کا ریمیڈیل پلان دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بٹن پر کلک کریں۔ اگر آپ پریئر ٹو کا ریمیڈیل پلان دیکھنا چاہتے ہیں تو اردو کے بٹن پر کلک کریں۔ اس ریمیڈیل پلان کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسٹ کی تمام بکس کی ٹریننگ ویڈیوز دیکھیں تو وہ بھی یہاں آپ کے لیے اپلوڈڈ ہیں۔ آپ بک ٹریننگ ویڈیوز پر کلک کریں تو آپ کے سامنے یہ پیج اوپن ہو جائے گا جس میں ہر کلاس اور سبجیکٹ کی ویڈیوز موجود ہیں جن میں ٹیچرز کو ٹریننگ دی گئی ہیں۔ ایسٹ
फ्री ऑनलाइन सेशंस का भी इनेकाद करता है। इन सेशंस में शिरकत के लिए रिसोर्सेज पर जाकर वेबिनार के बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को फिल करें और आने वाले वेबिनार्स के लिए रजिस्टर्ड हो जाएं। इसके अलावा इस पेज पर माजी में होने वाले वेबिनार्स भी रिकॉर्डेड सूरत में मौजूद हैं। अगर आप नित नए एजुकेशनल मौज़ूआत पर आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो एजुकेशनल आर्टिकल के इस बटन पर क्लिक करें और दिलचस्प मौज़ूआत पर ब्लॉग्स पढ़ें। होम स्कूलर हमारी वेबसाइट से किताबें बआसानी ख़रीद सकते हैं। बाय नाउ के इस बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिस पर तमाम क्लासें और उनके सिलेबस मौजूद हैं। आप यहां से किताबें ऑर्डर करें और जैज़ कैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र से अदायगी करें। टीचर्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए ईस ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। TCP के इस बटन पर क्लिक करें तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इस पेज पर TCP की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मौजूद है। इसके अलावा टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए भी वीडियो मौजूद है कि आपको इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर का लिंक भी मौजूद है जहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करें और फ्री एक्सेस के लिए यहां मौजूद रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। आपको इस ऐप का एक्सेस दे दिया जाएगा।